guys. Yeah. Ari kami sa Uto, Layon. Ari si Tita Angela. Ari si Tito Bunbun. Tis Papa. Ari si Inday, Wagagiyo. Tapos si Fire, lantaw-lantaw lang sa mumbio. Ikaw, Guro. 6 minutes. Go! Tama? Ang view? Nami ang view. Bye! Te kami ya, ari lang kami ya. Chill, chill. Chill, chill si Inday. May matulugan pa. No? No guys, no? Chill lang kaya. Chill. Kunara ka sa auto. Chill. Basta tuglaw sa aircon. Chill. Kaon pa kami gid. Teka. So, na yun, mumpuli kami. Puli kami sa inapoy. Basta may kabidyo. Kabidyo man kami. So guys, yun. Pack the map and go to adventure. Dun, 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 dum, dum, dun, 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 dun. Abot? May hunol pa lang ko. May pa lang ko. May pa lang ko, guro. 17:34. Hindi ka kabal na magmat. Sabi mo, hindi ko kabal sa mat. Ah? From the scream to the rim to the bed. So kita mo, gampang pa lang ko. Gampang. Ano gano'n ko? Ako surprise. Hello naman eh. Hey! I'm a wolf. Wolf. Natuwa ko pala.